ನಿದಗೇರ್ತಿನಾಂ ಶ್ರೀವೆಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನ ಉಪಶಾಂತಯೇ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಭಗವತೋ ಮಹಾಪುರುಷಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರವರ್ತಮಾನಸ್ಯ ಅದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಥೇ ಶ್ರೀ ಶ್ವೇತವರಾಹ ಕಲ್ಪೆ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರೆ ಕಲಿಯುಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪಾದೆ ಜಂಬೂದ್ವೀಪೆ ಭರತವರ್ಷೆ ಭರತಖಂಡೆ ಶತಾಬ್ದೆ ಮೇರೋಃ ದಕ್ಷಿಣೆ ಪಾರ್ಶ್ವೆ ಶ್ರೀ ಆದಿವರಾಹ ಕ್ಷೇತ್ರೆ ವೆಂಕಟಾಚಲೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿನಃ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧೌ ಅಸ್ಮಿನ್ ದೇಶೆ ವರ್ತಮಾನೇನ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಚಾಂದ್ರಮಾನೇನ ಪ್ರಭವಾದಿ ಷಷ್ಠಿ ಸಂವತ್ಸರಾಣಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಶುಭನಕ್ಷತ್ರ ಶುಭಯೋಗ ಶುಭಕರಣ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಅಸ್ಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿನಃ ప్రీత్యర్థం మమ గోత్రోద్భవస్య. భక్తులందరూ కూడా మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోవాలి. నామధేయస్య, ఇప్పుడు మీ పేరు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య, ఇప్పుడు మీ భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం, ఇప్పుడు మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు కోరికలను ప్రార్థనలను స్వామివారికి విన్నవించుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం ఇష్ట కామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కరుణాకటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీభూమినీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కళ్యాణోత్సవం శ్రీ వైఖానస దివ్య ఆగమోక్త ప్రకారేణ అహం ఆచార్యముఖేన కారయిష్యే. సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. కళ్యాణాద్భుతగాత్రాయ కామితార్థప్రదాయినే శ్రీమద్వేంకటనాథాయ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಆನಂದದ ಮಹಾಪೂರವನ್ನು ಹರಿಸುವ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಭಕ್ತಿಭರಿತವಾದ ಭಗವತ್ ಸೇವೆ. ಭಾಗವತೋತ್ತಮರೆಲ್ಲರೂ ಕೊಂಡಾಡಿದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈಖಾನಸ ವಿಧಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಮೇತನಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣಮೂರ್ತಿಯಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ವರನಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಚಕರು ಋತ್ವಿಗ್ವರಣೆ ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿವೇದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮೇತೋ ನಿಕಿರಣವೇದ್ಯೋನುಸ್ತನೋ ವೆಂಕಟೇಶಃ ರಜಚರಣ ಸಮರ್ಚಾಸಕ್ತ ಭಕ್ತೌ ಕರಕ್ಷೀ ನಿವಸೃತಕೃತಗೆ ಮೇ ಸ್ವಾಂಗ್ರಭಕ್ತಿನ್ ವಿದನ್ಮನ್ನ ಶುಕ್ಲಾಂ ಪ್ರದರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಸುಧಿವರ್ಣಂ ಸುದರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಕೆ ತದೇವ ಲಗ್ನಂ ಸುದಿನಂ ತದೇವ ತಾರಾಬಲಂ ಚಂದ್ರಬಲಂ ತದೇವ ವಿದ್ಯಾಬಲಂ ದೇವಬಲಂ ತದೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪದೇ ದೇಂಗರಿಕಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಶ್ರೌತಸ್ಮಾರ್ತಾದಿಕಂ ಕರ್ಮ ನಿಖಿಲಂ ಯೇನ ಸೂತ್ರಂ ತಸ್ಮೈ ಸಮಸ್ತವೇದಾರ್ಥವಿದೇ ವಿಕರಸೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವಲ್ಲಭಾರಂಭಾಂ ವಿಕರೋ ಮುನಿಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ. ಭಗವತೋ ಬಲೇನ ಭಗವತೋ ವೀರ್ಯೇಣ ಭಗವತಸ್ತೇಜಸಾ ಭಗವತಃಕರ್ಮಣಾ ಭಗವತಾನುಗೃಹೀತೋ ಭಗವತಾನುಧ್ಯಾತೋ ಭಗವಂಧ್ಯಾತ್ವಾ ಭಗವತ್ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ತದ್ಭಗವಾನುನಿತಾಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಗಮ್ಯ. अस्यां श्रोतो शिवपदाज्ञया भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थं वसुदेव देवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमद्कलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचलनिवासिनः श्रीभूमिनीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं श्रीवैकानसभगवच्छास्त्रोक्तमार्गेण लोककल्याणार्थक्रियमाण वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं सद्योङ्कर्माङ्गं रक्षाबन्धकर्माङ्गं औपासनाग्नौ आघाकर्माङ्गं माङ्गल्यकर्माङ्गं प्रधानहोमकर्माङ्गं हलहोमकर्माङ्गं सर्वोपकरणसुद्ध्यर्थं प्रत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्यावाचनं करिष्ये. आदौ विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. अदङ्गं करकाराधनं करिष्ये. ओं धारप्तसुरमानशेषो सरत्सरित्स परिपूरितेषु अपोभिगणन् प्रतिपादयिष्ये. गृणोमि दत्ताकं सर्वकं शर्म इदमपस्यवा श्रुतमा शान्ता शतमा शुभा शतमा पूता पुतमा पुण्या पुण्यतमा मेद्या मेद्यमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्मपवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः. ओं येदे शतं वरुणगे सहस्रं विघ्निकाः पाशादताः पुरुत्रा तेभ्यो इन्द्रस्य विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्द्रभृतः तरके पाञ्चभूतिकमवाहयामि जले वरुणमवाहयामि पुचेत्समवाहयामि रक्तामृतमवाहयामि यतस्पतिमवाहयामि वरुणाग्रमः इदमासनं वरुणाग्रमः वाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि. सुप्रीतस्य प्रसन्ना वरदा भवतु. विश्वक्सेनस्फुतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मान्नुपासीता कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां प्रथमाप्य च कुर्यात् गुरुवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं तमाग्नेयोगस्माद्विजामहेत्वा विश्वे सदात्तं मयितोऽनुशम्भो विरजन्ते सुनदत्तां रैषामदेशोपदानामनादिः यामेशस्तां दुरितां ददातु. पद्माकारमण्डले वंशक्सेनमवाहयामि शान्तमवाहयामि हरमवाहयामि अमितमवाहयामि नित्यारवायणमवाहयामि तत्पत्नीं स्तोत्रवतीमवाहयामि वामे जगामवाहयामि. विश्वक्सेनाग्रमः इदमासनं विश्वक्सेनाग्रमः वाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि. विश्वक्सेनाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि. विश्वक्सेनाग्रमः गुणोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि. भवद्गुणज्ञातः सुपुण्याहं वार्तयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्म वसुधप्रोक्षितम् अस्तु. प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतिकः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतिकः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतिकः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि. अतो देवा अवन्तनागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदाभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिदते पदं समोढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः तो धर्माणि धारयन्
विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो पदानि पस्पसे इन्द्रस्य गज्जस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरायुतं तद्विप्रासो विपण्यवो जाग्रवाकं पश्यविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदम् भद्रं कन्नेऽपि शृणुगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिरत्नाः स्थिरैरङ्गैः दृष्टवाकं दस्तनोभिर्वशेम देवगितं गदागुः ततमिण्णशरथो अन्तिदेवा गत्तानश्चक्राजरसं तनूनाः पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्या ह्रीषता गुर्गन्तो ओहो अदित्योऽन्तरिक्षमदिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना मदित्यं यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्गुर्वीत बभुषं यदा वै सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् सूर्यो गच्छेत् यत्र गण्यं पश्येत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते प्राणानागम्यान् अस्यां श्रोतो सुदेवनस्तमनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं क्रमणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं क्रमणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं क्रमणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वज्रस्तवादस्तु न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु प्राणानागम्यान् अस्यां श्रोतो सुदेवनस्तमनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्यामस्ते भवन्तो ब्रुवन्तो क्रमणे स्वस्ति पुण्यामस्ते भवन्तो ब्रुवन्तो क्रमणे स्वस्ति पुण्यामस्ते भवन्तो ब्रुवन्तो क्रमणे स्वस्ति हृद्यास्महव्ये नमसो मसज्ञा मित्रं देवमतधेगन्नोऽस्तु अनुराधान विश्रावर्तकन्तः रञ्जीवमसवीराः प्राणानागम्या अस्यां भूतो श्रीनिवासस्वरः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मर्जितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोगिष्ठामि अभवस्थानभूर्जे साधनाम् आपोजनिगताचरः पवमानस्वज्रः पवित्रेणिदर्शनिः यः पोतास पुनातु मां पठन्तु मादेव जनाः पठन्तमनवोधिगां पठन्त विश्व आगमः कदवेद पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमां शुक्रेण देवतीत्यत् अग्ने कर्त्वा कृतो कुम्भृणो यत्ते विवृत्तमक्षसि अग्नेवतमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उपाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेण च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुणति दैव्याघात् यस्यै भक्ते सर्वा वेतपुष्टाः जगावन्ति समाद्येषु वयज्ञस्यामतिको रगीणां वैश्वणरो सब्रह्मा पुनातो पातप्राणेने शिरोमयो भूः या वा पृथिवीपयसापयोभिः वृतावरी यज्ञये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रिभिः वरसिष्ठैर्देवन्नभिः आग्ने दक्षैः पुनाहिमां येन देवा अपणतां येनापो दिव्यङ्गतः तेन दिव्येण ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पवमानी हृद्येति पशुसमृतं वसं तस्मै सरस्वतीदुहे क्षीरकं सर्पिर्मदोदकं पवमानी स्वस्यगणे स्वदगाही पयस्वती पशुभिः समृतोरसः ब्राह्मणे समृतकं विदं पवमानी दिशन्तनः इमं लोकमदो अमं कामान् समर्थयन्तनः देवे देवै समावृताः पवमानी स्वस्यगणे हृदगाही कृतश्चरः कृभिः समृतोरसः ब्राह्मणे समृतकं विदं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुणते सदा तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तु मां राजापत्यं पवित्रं तदोद्यामुखं विरण्मयं तेन ब्रह्मविदोभयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्व नीति सगमा पुनातो सोमस्वस्यावृणः समीच्या यमो राजा प्रवणाभिप्रातमां तदवेदामोर्जगन्त्या पुनातो तच्छम्योरा प्रणीमहे गातुं विज्ञागा गातुं विज्ञपतके दैवी स्वस्तिरस्तुरः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं षण्णो अस्तुद्यपदे पञ्चदुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां दिशदेवार्पितो माद्यगन्तां दक्षिणागां दिशमाषाप्यतरो माद्यगन्तां प्रतीच्यां दिशिगृहा प्रभवो माद्यगन्तामुदीत्यां दिस्या पवोषधगो वनस्पतगो माद्यगन्तामूर्ध्वागां दिशयज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्माद्यगन्ताम् अथोतराधरैर्नागेभ्यो माद्यगन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहागां नियतो सुजन्तोः तमक्रतुं पश्यति वेतशोको धातुप्रसादात् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्ताच्युतसमितः सप्त जिह्वा सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहासगां नियताः सप्त सप्त
अतः समुद्राग्रे सर्वेऽस्मान् छन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधगौरसाश्च येनैष भूतस्तुष्टत्यन्तरात्मा वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुनःपाद्यं पुनर्घ्यं पुनराचमनीयं समर्पयामि यदा सुखं यदा स्तनं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಭಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇದೀಗ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನವಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ನವಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆವಾಹಿಸಿ ಪೂಜಿಸುವ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ಶುಭಕರವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಶುಭಾರಂಭದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರ ಬಯಕೆಗಳು, ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಬರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಳಸಿ ಹಾಗೂ ಪುಷ್ಪಗಳು ಮತ್ತಿತರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಂಬೂಲಾದಿಗಳನ್ನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಿವೇದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಡೋಪಹಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿಸಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೈಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಜಲಧಾರೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯವಾಗಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬರಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಮಂಗಳಕರನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಿ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. पृथिवीषु चेतुना स्वस्तगे वयब्रवामहे समं दस्त्यवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं दस्तगे हस्तग आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्याडुस्तगे वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तगे देवा अवन्तर्भुव स्वस्तगे दुस्तरो रुद्रपात्वं हासः स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पद्ये रेवती स्वस्ति नगीन्द्रश्चाग्निस्तनो आदिते कृते स्वस्ति बन्धा मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्दताज्ञता जानता सङ्गमे महि स्वस्तगनं तार्क्षमरिष्णे महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरग्नविन्दसकं समत्सो बृहद्यसो नाभमिवारुहेम अं होमुच माङ्गिरसङ्गयञ्च स्वस्त्यात्रेयं मनसा च तार्क्षं भगतपानिश्रणं प्रपद्ये श्रुतिसम्भादे शुभयन्नो अस्तु शुभगं शुभम्. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವಾಗಿ
ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ರಕ್ಷೆಯು ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕರವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರ ಅಭೀಷ್ಟದ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಎನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ವಿವಾಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಘಟ್ಟವೆನ್ನುವುದು ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯವು ಕೈಗೂಡಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಶುಭ ವೇಳೆ ಇದೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಎನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿವಾಹದ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಅರ್ಚನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳು. ತಮ್ಮ ಕೋಮಲತ್ವದಿಂದಲೂ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದಂತಹ ಬಣ್ಣದಿಂದಲೂ ಹಾಗೂ ಸುಗಂಧದಿಂದಲೂ ಇವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಯಾವ ಪುಷ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಮಕರಂದವಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವ ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧವಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬಳಸಬಾರದು ಎನ್ನುವಂತಹ ನಿಯಮವೂ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸುಗಂಧವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಕರಂದವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಪುಷ್ಪಗಳು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದುವಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ವರ್ಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಈ ಆರಾಧನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅನೇಕ ವರ್ಣಗಳ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅರ್ಚನೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿ ಸಮ್ಮತವಾದದ್ದೇ. ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಕವಿಂಶತಿ ಪತ್ರಗಳ ಪೂಜೆ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಷಯವೇ. ಶಿವಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಂತೂ ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರಗಳದ್ದೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಎನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು, ಎಲೆಗಳನ್ನು ಭಗವತ್ ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದೇ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನೆಂದರೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ವಿವಾಹವೆನ್ನುವುದು ವಧು ವರರು ಸಮಾನವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಹೊಣೆಯಲ್ಲಿ, ಸಮಾನವಾದ ಸ್ಥಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಎನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಧುವರರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿವೇದಿಸಿ ಸತ್ಕರಿಸುವುದು ಈ ಪೂಜೆಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಾಯಿಯನ್ನು, ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು
ಇವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೇ ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಂತಹ ದೇವಿಯರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಂತಹ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಇದೀಗ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಂಕಣ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ನಂತರ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಕಂಕಣಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರು ಈ ಕಂಕಣವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯವು ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರಗಾಢವಾಗಿ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ರದಾಯಕವಾದ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಇದೀಗ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಭಗವಂತನ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದದ್ದು, ಭಗವಂತನಿಂದ ಅನುಮೋದಿತವಾದದ್ದು, ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನೇ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವರನಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ತಾನಿದ್ದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ಕೂಡ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯದ ಒಂದು ಅಂಗೀಕಾರದ ಚಿಹ್ನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸ್ವಯಂ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರ ಚಿಹ್ನೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾದಿ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಚಕರು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರಭೂತರಾಗೋಣ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಗವತ್ಪಾದಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಮುನ್ನಡೆಯೋಣ. ಪ್ರಾಣಾನಾಗಮ್ಯಾಂ ಅಸ್ಯಾಂ ಶುಭಗತೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ವಮನಃ ವೈವಾಹಿಕಮಹೋತ್ಸಕರ್ಮಾಂಗಮೋಪಾಸನಾಗ್ನೋ ಆಕಾರಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ವಾಮ್ಯೇತೋನ್ವಿಂದ್ರಂ ಸ್ತವಾಂ ಶುದ್ಧಂ ಶುದ್ಧೇನ ಸಾಮ್ನಾಂ ಶುದ್ಧೈರುಕ್ತೈರ್ವಾ ವೃದ್ಧಾಂ ಸಂಶುದ್ಧ ಆಸೀರ್ವಾ ನಮತ್ತೋ ಇಂದ್ರ ಶುದ್ಧೋ ನ ಆಗಹಿ ಶುದ್ಧ ಶುದ್ಧಾಭಿರೂತಿಭಿಃ ಶುದ್ಧೋರಗಿಂಸಾ ಆರ್ಗಾ ಶುದ್ಧೋ ಮಧ್ಯೆ ಸೌಮ್ಯಃ ಮಯಿ ದೇವಾತ್ಮಗಜಂತಾಂ ಮಯ್ಯಾಶೀರಸ್ತು ಮಯಿ ದೇವಹೂತಿಃ ದೈವ್ಯಾ ಹೋತಾರಾವಣ ಪೂರ್ವೇರಿಷ್ಟಾಸ್ಯಾಮ ತನುವಾ ಸುವೀರಾಃ ಉದ್ಧನ್ಯಮಾನಮಸ್ಯ ಅಮೇದ್ಯಂ ಅಪಪಾಪ್ಮಾನಮಜಮಾನಸ್ಸಗಂತೋ ಶಿವಾನಸ್ಸಂತು ಪ್ರತಿದಶ್ಚ ಸರ್ಷನ್ನ ಮಾತಾ ಪೃಥಿವೀ ತೋಕಸಾತ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಜಾತವೇದೋ ಭುವನಶ್ರೇತೈಂದ್ರಮಸೋ ಗಜ್ಜನಿಷ್ಯತೆ ಅಗ್ನಿಮಶ್ವತ್ತಾದಿವ್ಯಾಹುಂ ಸಮೀಗರ್ಭಾಜ್ಜನಗನ್ಯೋ ಮಯೋ ಭೂಃ ಗತಪ್ರತೀಕೋ ಗತಗಾಣಿರಗ್ನೈರ್ಗತೈಃ ಸಮಿದ್ಧೋ ಗತಮಸ್ಯಾನ್ನಂ ಗತಪೃಢಸ್ವಾಶ್ರಯತೋ ವಹಂತೆ ಕಥಂ ಪಿಬನ್ ಸಗಜಾಯಕ್ಷಿ ದೇವಾನ್ ಅದಿತೇರ್ಮನ್ಯಸ್ವಾ ಸರಸ್ತೇರ್ಮನ್ಯಸ್ವಾ ದೇವಸವಿತಃ ಪ್ರಸುವಾ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಥಮಂ ಪುರಸ್ತಾದ್ ದ್ವಿತೀಯಮತಃ ಆವಹ ಸ ಭೂಜ್ಞಾಪಮಾ ಅಸ್ತವಿಷ್ಟಾ ಸದಶ್ಚೋಣದಶ್ಚವಃ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಪ್ರಜಾತಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಮಾವಾಹಯಾಮಿ पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदत्तकं सवेयं पतस्रोणं योद्वास तस्मै वां सोमवाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमासनं ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पुरोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोमः प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्तुन्नाकस्तपृष्टेजमानो अस्तु सप्तऋषीणाकं सुकृतां गित्रलोकस्तत्रेमं विद्युमानचिदेः ॐ प्रोक्ष पात्रादावमादागां पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञे स्तो वायुपूते स्तो विष्णोर्मनसा पूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः
दिवे त्वा अंतरिक्षा गत्वा पृथिव्यै त्वा पोषा गत्वा आदित्यव्यञ्जनमसि पूर्णां मृदन्त्वास्त्रणामि पाठस्थं देवेभ्यः विष्णवे नमः विष्णोस्तूपोऽसि इति प्राच्याम् दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तूपोऽसि पश्चिमतो विष्णोस्तूपोऽसि व्यापिनानमावाहयामि शतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः छन्दस्व पृथिव्यापो गृहीष्यामि ब्रह्मण्णपप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्च सोमापप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्च प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्पन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां मित्रलोकस्तत्रयं यज्ञमानञ्चिदेहि ॐ प्रणगा को वो युनक्तु स वो युनक्तु संविशन्तां दर्विषपात्राणि देवगज्यागी दक्षिणप्रणितो ब्राह्मेण तीर्थेन प्रजाजमवाहयां ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि अग्निमवाहयां सोमवाहयामि अग्निशोमनवाहयामि ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयां सोनवाहयां मृतमवाहयां रुद्राणवाहयामि अवौपस्पस्यां श्रीविष्णुमवाहयां बृहस्पतिमवाहयां मित्रमवाहयां मृडमवाहयाम् आदित्यनवाहयामि अश्विनामवाहयामि पूषणमवाहयां कक्षमवाहयामि अक्षदे सोमवाहयामि औपासनिज्ञमवाहयामि स्वान् देवानवाहयामि सर्वदेवानवाहयामि आज्यपात्रे धर्मेष्णरपामि इन्द्राष्णरपामि वसुभ्यष्णरपामि मृद्भ्यष्णरपामि रुद्रेभ्यष्णरपामि आपा उपस्पृश्यां श्रीविष्णवे ष्णरपामि बृहस्पतिष्णरपामि मित्राष्णरपामि वरुणाष्णरपामि आदित्येभ्यष्णरपामि अश्विभ्यां ष्णरपामि पूष्णेष्णरपामि कक्षाष्णरपामि सोमाष्णरपामि औपासयज्ञष्णरपामि स्वेभ्यो देवेभ्यष्णरपामि स्वदेवेभ्यष्णरपामि आज्यं तर्पदश्रयामि चिरं तर्पदश्रयामि अग्ने ज्योतिरसि समिधः स्वाहा अमृतमसि वारणमसि अन्तरिकं वक्षो अन्तरिता अरातिकः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अरातकः चित्पतिस्वापणात् तच्छिद्गणपवित्रेण वसो सूर्यस्य रस्तुभिस्मः वाक्पतिस्वापणात् तच्छिद्गणपवित्रेण वसो सूर्यस्य रस्तुभिस्मः देवस्वासवितापणात् तच्छिद्गणपवित्रेण वसो सूर्यस्य रस्तुभिस्मः करसम्पूर्णावासवितो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां गृहीत्वा अभ्यच्छ अक्षता आद्य इमामेऽग्नैष्टका दिनवस्सन्तो इन्द्राग्रमः अग्नये नमः यमाग्रमः नृतये नमः वरुणाग्रमः वायुवे नमः कुबेराग्रमः ईशानाग्रमः अग्नये नमः उतवहाग्रमः उताश्रे नमः कृष्णवर्तने नमः देवमुखाग्रमः वैश्वानराग्रमः यज्ञपुरुषाग्रमः ऋतिरमुन्यस्व देवसवितःपशुवान् अगन्तयज्ञ आत्मा जातवेदस्तेनेत्य सवद्दस्व चेर्धवद्दगचास्मानपजगा पशुभिर्गुम्बत्सेनान्नाद्येन समेदय स्वाहा वायुव्याधाग्ने गान्तं नैऋत्यादीशानान्तरिन्द्राय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपौपस्पस्यां श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा हसिभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षे सोमाय स्वाहा औपासयज्ञाय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्या चरुं सावित्र्या गृह्वाव्यागते ज्योति ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वाहा अवितरमग्रस्ता अधर्मग्रस्ता रौस्तरमग्रस्ता देवसवितः प्रासावीः प्राणानागम्य अस्यां भगवतो श्रीनिवासस्वरः वैवाहिकमहोत्सकर्माङ्गमुपासनाग्नो आघारान्ते स्वरमन्तन्तचतुर्वर्यास अक्षरक्रियादोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवदेवैष्णवोदर्घोष्ये हृदिरमुन्यस्वा स्वस्तिरमुन्यस्वा देवसवितःप्रसवान् ॐ अतो देवा अवन्तनागतो विष्णुविचक्रमे पृथिव्या सप्तधा विस्वाहा इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधानदे पदं समोढवस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदा आभ्यः ततो धर्मानुदारगन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतगतो उदानि वस्पते इन्दस्य गज्जस्तका स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः देवजक्षरागतज्ञ स्वाहा अद्यप्रासो विपण्यवो जाग्रवागं वत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदज्ञ स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं शिवस्वाहा ओं मूर्भुस्वस्वाहा अवितरमग्रस्ता अनुतरमग्रस्ता स्वस्तिरमग्रस्ता देवसवितः प्रासावीः అన్యోన్యము చూడరే ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన
సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే. చెలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల సతియును జూచే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే. తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే తోరపు మేఘపు తురుము విభునితో తోరపు మేఘపు తురుము విభునితో ఆరయ మయూరయానయు బలికే ఆరయ మయూరయానయు బలికే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే. పడతి దేహలత ప్రాణనాథుడిటు ఒడలి చెమట చెరువుల తడిపే పడతి దేహలత ప్రాణనాథుడిటు ఒడలి చెమట చెరువుల నారాయణస్య తడిపే అచింత్యా ప్రణుతృత్యా భ్రియమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథం వ్యాప్తేజో వాయురాకాశవదహంకారం వ్యక్తా వ్యక్త సప్తావరణీనావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం ఆతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షణ్లోకానాం అధోభాగే మహానాలాగమానస్య పడిరాజస్య దేశస్య సహస్రపణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సారభౌమ సుప్రతీకాఖ్యాష్టదిక్తంతే శుండాత్తండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమనిరతి వరుణవాయుకుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకా లోకాచలవలగితే లవనేక్షు సుసారపిక్షిరసద్దోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే
जम्बूप्लक्षकुसक्रौञ्जसाकसाल्मली पुष्कराख्य सप्तद्दीपद्दीपिते माहेन्द्रमणिसुदृक्षवत्पिन्द्यपारिजात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजिते भारतकिं पुरुषहरीलावतभद्राश्वकेतुमाल हिरण्यकरमणककुरुवर्षाख्यवर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेरुताम्रकबस्ति पुन्नागन्धर्वसौम्यवर्णभरताख्य नवकण्डानां मध्ये भरतखण्डे महासरोवरुहाकार 50 विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायां पूर्वदिग्भागे मेरोर्दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराहक्षेत्रे वेङ्कटाचले सकलदेवतासन्निधौ मम अनेकजन्मसु निगजन्मणि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धकेषु रहस्य प्रकाशे च आवर्त अनावर्त महापातकादि समस्तयुतक्षगार्थं जपोर्वेषां दशापरेषां मध्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहित धामातपसङ्घात कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य श्रीहरलोके निवासत्यर्थं द्विगुणीकृत अग्निष्टोमतनात्राप्तोर्याम शान्तमन वाजपेय पौण्डरीका अश्वमेधादि हितक्रतो पुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीविकणो मुनीन्द्रमतानुसारिभिः ऋग्वादिर्मन्वादिष्टादिभिः दिव्यमहर्षिभिरुक्त गृह्यधर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपाद कन्यादानकल्पोक्त सकलफलाभाभ्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शनपाञ्चजन्यकौमोदकीनन्दकशार्ङ्गादि द्विपञ्चायतरस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैकार्तकवच्छास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रयानुषयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य पञ्चव्यूहविभेदेन प्रवर्तमानस्य परतत्त्वव्यूह अन्तर्यामी अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रयानुषयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणोऽख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थले कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रयानुषयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुट मकुट मनगन विजृम्भित पादारविन्दस्य अर्चावतार प्रद्युम्नावतारस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रयानुषयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकेयूरदिव्याभरणभूषिताय श्रीवत्साङ्कितवक्षस्काय दिव्यकौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्यशोभिताय प्रपन्नपारिजाताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यात्मतनित्ययौवनस्वभावलावण्य तेजोरत्नाकराय सकलशाखाध्यागिनो अखिललोकपवित्रगोत्राय श्रवणनक्षत्रे मकररासौ जाताय श्रीश्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराग भार्गवच्यवन आप्नुवान् और्वेदल पञ्चानुषयप्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोत्तमीं सर्वालङ्कारवतीं प्रातुनां सुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्त्रनिवासिनीम् आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपाम् उत्तरबलनक्षत्रे कन्यारासौ जातां भृगोः सङ्कल्पतनकां श्रीदेवी नाम्नीमां कन्यां प्रणीमहे दास्यामि तास्य पावत्सारणे ध्रुवत्रगानुषयप्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोत्तमीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां
श्रीमहाविष्णोः आत्यन्तमनोहरीम् आत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहुश्यामलाङ्गी रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातां कसवप्रजापतेः सङ्कल्पतनकां भूदेवी नाम्निमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यां श्वेतुभ्यं ब्रह्मलोकचिकीर्षका कन्यां स्वलङ्कृतां साध्वीं श्रीलागसमेधसे जगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामात्मसिद्धये विश्वम्बरा सर्वभूता साक्षिणः सर्वदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु। ನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಚಕರು ಸಂಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಭಾಗ ಇದು. ವೈಕುಂಠವಾಸಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕಲಿಯುಗದ ಭಕ್ತ ಜನರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಾನು ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಕ್ತನಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಪುರಾಣೋಕ್ತಿ. ಭಕ್ತರ ಅನುಭವವೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಭಕ್ತಜನರು ಆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವರು ಸ್ನೇಹದಿಂದ, ಕೆಲವರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಕೆಲವರು ಭಯದಿಂದ, ಕೆಲವರು ಸಖ್ಯದಿಂದ, ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಶುಭಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ವೆಂಕಟನಾಥನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಈ ಉತ್ಸವದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮ ಭಾಗವತೋತ್ತಮರು ನಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ರೀತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸೋಣ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಜ್ಞಾಧಾರಿಗಳಾಗಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಅಥವಾ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ದೇವತೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿಗಳು. ದೇವತೆಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ನಮಗೆ ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳು ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಜೀವಿಗಳ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಕಾಣುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಜ್ಞಾಧಾರಕರಾಗಿರುವ ದೇವತೆಗಳು ಗಾಳಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ನೀರಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಬೆಳದಿಂಗಳಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನಮಗೆ ಉಪಕಾರಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಂಥವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಕೃತಜ್ಞರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂತಹ ನುಡಿ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞರಾದವರು ಕ್ಷಮಾಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ, ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಹೀನರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃತಜ್ಞೇನ ಹಿ ನಿಷ್ಕೃತಿ, ದ್ರೋಹವನ್ನು ಬಗೆದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರದ ಉಪಾಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಪಾಪವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸಹ ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಬೆಳಕು
ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಹ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತದೆ, ಕ್ಷಮಾರಹಿತವಾದ ದೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನವರಾಗಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾಪ್ತೇಜೋ ವಾಯು ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಲಿನವಾಗದೇ ಇರುವಂತೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಾನಿಯೂ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗದೇ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವಕರಾಗಿ ಭಾವಿಸಲ್ಪಡುವ ಈ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ವಧುವರರನ್ನು ಒಂದಾಗಿಸುವ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ, ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾತ್ರಭೂತರಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಅದಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳ ದೇವತೆಯನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳ ದೇವತೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸನ್ನಿಹಿತರಾದವರು. ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕಾಯುವವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಜನರ ಹಿತವನ್ನು ಕೋರಿ ಭಗವಂತನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಇವರು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಭಗವಂತನದ್ದೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚವಾದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವರೂ ಕೂಡ ಭಗವತ್ ಸೇವಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೊಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವದ್ ಆಜ್ಞಾಪರರಾದಂತಹ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೇವಕರು, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಇಂದು ಕೃತಾರ್ಥತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತಹ ಕವಚವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವ ಶುಭ ವೇಳೆ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. प्रजापतिः सामगं राजानमसृजताम् तन्त्रगा वेदा अन्वसृज्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुता अदः सीता सावित्री श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. प्रजापतिः सामगं राजानमसृजताम् तन्त्रगा वेदा अन्वसृज्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुताम् अदः सीता सावित्री भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. माङ्गल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु.
అటువంటి సతి నీకు నమరే, అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా, అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా. తటుకన నీకే తగునయ్యా, అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా. తటుకన నీకే తగునయ్యా, అటువంటి సతి నీకు నమరే. సారెకు దూరక మెలుపున ఆనలు మీరక, చలముల నూరక సారెకు దూరక మెలుపున ఆనలు మీరక. పతితో కెలయుచు కేరక తలపులో మెలగు తరుణివో జాణ, కిలకిల పతితో కెలయుచు కేరక తలపులో మెలగు తరుణివో జాణ. అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా. తటుకన హోమం కరిష్యే. ఉదరమన్యస్వాన్ దేవసవిత ప్రసవాన్ ఇమాన్ లాజానామిత్యభిగార్యాం. లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నేరణుమన్యతాం. యన్నార్యపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం. జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నేరణుమన్యతాం. యన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం. జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నేరణుమన్యతాం. యన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం. జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం శివస్వాహ ఓం భువస్వాహ. అవతరమకృష్టం ప్రాణానాగమ్యాస్యాం శివతో శ్రీనివాసనా వైవాహికమహోత్సకర్మానందం అవతాసనాగ్నౌ సవదోష ప్రాగశ్చిత్తార్థం మతో దేవాదివైష్ణవతర్ఘోష్యే. అవితరమన్యస్వ సస్థిరమన్యస్వ దేవసవిత ప్రసవాన్ ఓం మతో దేవా అవంతనాగతో విష్ణువిచక్రమే పృథివ్యాసప్రదాభి స్వాహా. ఇదం విష్ణువిచక్రమే త్రేధానిదే పదం సమోఢమస్య భాగం సురే స్వాహా. త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యః ధర్మాన్ ధారయన్ స్వాహా.
विष्णु कर्माणि पश्यदगता व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्सगज्जस्सगा स्वाहा तद्विष्णु परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवचक्षुरागतग् स्वाहा अद्यप्रासोय पण्डवो जाग्रवाकं पश्यन्ते विष्णोर्यत्परं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं शिव स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुव स्वाहा अतिरमग्रस्ता देवसवितप्रासावीः प्राणानागम्या अस्यां श्रीमदस्वरः वैवाहिकमहोत्सकर्माङ्गम् औपासनाग्नो कर्मसाद्गुण्यार्थमविष्टान्तो होमं करिष्ये अवितरमुण्यस्व स्वस्तिरमुण्यस्व देवसवितप्रसवान् ओं यतस्य कर्मणो त्रिचं विद्वान् महाकरम् अग्नये स्वाहा अग्नये एन्नाथाय स्वाहा अग्नयेन्नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं नमोऽस्मै स्वाहा अग्नये शुचकृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपदये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दापुतनित्रपुरः जतवेदा वचर्षणि स्वाहा पुनर्निश्चक्षुरात् पुनरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे असुरां शुक्रात्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वृषनिष्टेभ्यः स्वाहा वेदं दृष्टे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दुराद्यै स्वाहा दैवीभ्यः स्वाहा तनोभ्यः स्वाहा हृद्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा ओं येतो श्रुतिमगे स्वाहा समिदसि तेजोस्तेजो मगिदेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यमे पाहि स्वाहा सोमचित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा अग्निर्भुक्तग् स्वाहा वेदर्भुक्तग् स्वाहा योर्भुक्तग् स्वाहा पृथिवीभुक्तग् स्वाहा अग्निर्जीर्णग् स्वाहा वेदर्जीर्णग् स्वाहा योर्जीर्णग् स्वाहा पृथिवीजीर्णग् स्वाहा सप्तते अग्ने समिधः सप्तजग्मा सप्तऋषगः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गजन्ते सप्तगौणीराप्रणस्व घृतेन स्वाहा प्रदानविद्वाननिष्ठभृतेन पूर्णमापतिञ्जवामि मनसा प्रजापतये स्वाहा आज्यशेषम् इन्द्रागजहोमि स्वाहा अग्निस्त्रिपद वेदस्त्रिपद द्यौस्त्रिपद पृथिवीस्त्रिपद ब्रह्माद्यास्तप्यन्ताम् अविधर्मकृस्ताधर्मकृस्तादेवसवितप्रासावि दक्षिणोत्तरतो आवाहितान् देवताभ्यो नमः यदास्कं यदास्थानदुष्टापयां सुमनार्थं क्षेमायां पुनरागमनाय च पवित्रं मे भूयाः पूर्णमसि पूर्णं मे भूया सर्वं मे भूया अक्षरमक्षितीजमे अक्षरनमये श्रेष्ठाः राज्यां दक्षिणागां प्रदेच्यां प्रतीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जगन्तां पश्चिमतः प्रतिपनगां दक्षिणतः प्रतिपनगाम् उत्तरतः प्रतिपनगां पश्चिमतः विष्णोः सदनमसि दक्षिणतः विष्णोः सदनमसि उत्तरतः विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वान् प्रथमोक्ष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्विप्रोक्ष्य आप्यागन्तामिति जुहोति आप्यागन्तामापवोषधगोमृतां वसदगच्छवङ्गच्छतो न विष्टुमेरगस्वाहा सुद्यन्तां देवसदनकं सुद्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यमं सर्वयज्ञकलं भवेत् आत्मागतगर्भूतिः आदित्यस्वो नमः सर्वस्यत्रगाकुशं यद्देवानां त्रगाकुशं तन्मे अस्तत्रगाकुशं दीर्घायुत्वागा बलागा शतागा वदन्तवर्तसे त्रगाकुशम् आपोगष्टामगोपवस्तानवूर्ध्वे सुसातना महेरणागचक्षसे योवस्वतमोरस्तस्य वा जगते घनः विशतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमावगोगस्य क्षगागजन्मता आपो जनगता जनः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्ने वच्चस्तेनाहं वच्चस्वी भूयासं यत्ते अग्ने अरस्तेनाहं वरस्यै भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो ददातु मयि मेधां मयि भ्राजो ददातु मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुतासना यर्कन्तमयादेव परिपूर्णं तदस्तुते प्राचित्तनेशानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषेणाकृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा जगते स्वभावात्
करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाग्र नमः पुनःपाद्यं पुनर्घ्यं पुनराचमनीयं समर्पयामि यदा सकलं यथार्थं दृष्टाभ्यां सवनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च अग्नये नमः पुरोपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आज्योपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आदित्योपगच्छ तत्सब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री श्रीभूमनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದೀಗ ಈ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ರಕ್ಷಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತಜನರು ಈ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟನಾಥನ ಸಂಕಟಹರಣನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಈ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕೃಪೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುಃಖಗಳನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸಿ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಹರಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕೃಪೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಶುಭದಾಯಕವಾದದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೃಪೆಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆ, ಮಂಗಲ ನೀರಾಜನ, ನೈವೇದ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸದಾ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ. ಇದೀಗ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆ ಮತ್ತಿತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಶ್ರೇಯಃಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇರ್ಥಿನಾಂ ಶ್ರೀವೆಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಲಂ. ಮಂಗಲಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಾಯ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾಬ್ಧಯೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿತನೂಜಾಯ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ಮಂಗಲಂ. ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ.
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి